maatskapies en baie welkom by ons by nog 'n uitsending van Die Deur. As jy nie, dis by ons Die Deur is 'n Bybelstudiegroepie hier op YouTube elke Dinsdag aand om 8:00. Nou net soos elke week gou my disclaimer. Ek is niemand spesiaal slim of hooggeleerd nie. Ek is maar net 'n skapie met 'n Bybel. So ek wil jou uitdaag om alles wat ek vir jou sê aan die woord van die Here te gaan meet. Nou, ons is vanaand in hoofstuk 3 van die boek van Hosea en dit was al klaar, dink ek, nogal redelik interessant gewees. Veral as ons kyk na die skokkende parallelle tussen die boek van Hosea en met die kerk van Jesus vandag. Maar kom ons doen gou eers ietsie radikaal en dan maak ons gou ons oogies toe voordat ons in die woord van die Here ingaan. Onse hemelse Vader, vanaand wil ons U loof en prys vir U getrouheid en U liefde. Ons wil sê dankie vir U sterke hart oor ons lewens en elke beweging wat ons maak. U woord sê waar daar 2 of meer in U naam vergader dat U in hulle midde is en daarom sê ons Heilige Gees, welkom hier by ons. Gee asseblief vir ons geopende ore en harte terwyl ons hier kuier rondom U woord. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus, die enigste Deur. Amen. Nou vanaand spring ons in by Hosea hoofstuk 3. Daar is slim mense wat reken dat hierdie een van die asemrowendste hoofstukke in die hele Bybel is. En dit het net 5 verse, maar dit stel voor Israel se afgodiese verlede, hulle geprofeteerde hede en natuurlik hulle toekomstige restaurasie. En dit is aan die einde van tyd, maar dis daai 3 dinge in neutedop. Vers 1 tot 3 is 'n simboliese aanbieding en vers 4 en 5 is die verklaring of kan jy maar sê die verduideliking. Nou jy kan gerus Paulus se boek aan die Romeine gaan lees wat dieselfde uiteensetting behandel, want in Romeine hoofstuk 9 sien ons God se verlede handelinge met Israel. Dan in hoofstuk 10 sien ons sy huidige handeling met Israel en in hoofstuk 11 sy toekomstige handeling met Israel. En onthou, ons het nou al gesê, mense wat doktrine wil bou op die vervanging van Israel met die kerk, hulle sê die pot redelik mis, want hulle het groot probleme met beide die Nuwe en die Ou Testamente. Want onthou, jy het te doen met 66 boeke in die Bybel, wat deur 40 verskillende mense gepen is. Maar die storielyn en die raamwerk en elke ding wat in die Bybel is, word gekonnekteer met mekaar. En dit sê vir jou net een ding, dit is ingegee deur dieselfde Gees, die Heilige Gees. Want elke detail is reg en selfs die wiskunde agter die teks is ook deurgaans reg. En dis nogal 'n baie interessante studie as jy bietjie wil gaan krap daarby, maar die Bybel is baie beslis nie net 'n boek nie. So ontwerp buitekant ons tydsdimensie, want dit is in die bestek van 1700 jaar geskryf. So, dink 'n bietjie daaroor. Maar kom ons spring weg in ons teks en dan lees ons Hosea 3 vers 1. Then said the Lord unto me, Go yet, love a woman beloved of her friend, yet an adulteress, according to the love of the Lord toward the children of Israel, who look to other gods and love flagons of wine. Nou flagons of wine hierso is rosynkoeke wat hulle aan afgode geoffer het. En hot cross buns mag dalk vir jou bekend klink. Dis presies dieselfde ding. Maar ons sien weer eens die parallel tussen Hosea en Gomer en die God, die skepper God Yahweh en Israel.
Nou, ons het verlede week al gesien dat Hosea lief vir haar was, ten spyte van haar hoerery en haar ontrouheid, en dit was nie net 'n voorgee liefde nie. Sy hartjie was regtig seer toe sy dit aan hom gedoen het. Dit was regte liefde gewees. Kom ons lees vers 2. So I bought her to me for 15 pieces of silver and for an homer of barley and an half homer of barley. Nou hierso sien ons Hosea moes vir Gomer gaan terugkoop op 'n fundisie. Nou daar was 3 maniere in daardie tyd waarop mense slaaf kon word. Nommer 1 was deur verowering, 2 was deur geboorte en 3 was deur skuld. En ek en jy was slawe voordat Jesus ons gekoop het, by wyse van al 3 hierdie punte. Want ons was verower deur sonde en ons is in sonde gebore. Omdat ons nasate van Adam was, die eerste mens wat geval het, en daarom moes ons weer gebore geword het. En deur skuld, want ons sonde het vir ons skuldig gemaak en ons moes daarvoor betaal, maar Jesus het dit vir ons betaal aan die kruis. Ek is vreeslik bly daaroor. Maar slawe, weet nie of jy dit weet nie, was in daardie tyd kaal verkoop. Jy het regtig daar gestaan met al jou insides out, sodat die mense kon sien wat hulle koop. En ek en jy was voor die Here ook kaal deur ons sonde. Die woord sê dat ons klere, ons dinge wat ons vir onsself aantrek, en dit is natuurlik ook in die vorm van werke, sê die Bybel is soos vuil lappe voor die Here. Nou dit is nogal 'n grous vergelyking daai, want as jy teruggaan na die oorspronklike teks toe, beteken dit gebruikte maandstonddoeke. Dis nou nogal grous, maar die Bybel sê hom soos hy is. Nou onthou, ons het gesê Hosea was nie 'n ryk ouetjie gewees nie, en die prys van 'n slaaf in daardie tyd was 30 stukke silwer. Hy moes die helfte betaal in geld, en die ander helfte het hy betaal in graan, want hy het nie genoeg geld gehad om haar te koop nie. Na hierdie aankope was hy brandarm. Sy het hom letterlik alles gekos wat hy besit het. Skilder dit vir jou 'n prentjie oor ek en jy. Dit herinner my baie beslis aan iets. Nou let ons op hier. Hosea het sy vrou teruggekoop en hy het vir haar klere aangetrek en teruggevat huis toe. En net so is ek en jy gekoop deur die bloed van Jesus, en hy het vir ons skoon klere aangetrek. En dis nie meer baie lank nie, dan gaan hy ons kom haal om saam met hom huis toe te gaan. En ek is verskriklik bly daaroor. Kyk gou ons skyfie. Gomer is ek en jy. Ons is die slawe wat te koop was op die blok van sonde. Die wêreld het gebied op ons met die belofte van faam, rykdom, invloedrykheid en mag. Want onthou, dit is die wêreld se geldstelsel. Maar ons is ook gekoop, net soos Gomer, ten spyte van ons veragtelike karakter, met die bloed van Jesus. En jy kan meer in hierdie skrifgedeeltes daaroor gaan lees, Matteus 20 vers 28, 1 Petrus 1 vers 18 en 19, en Titus 2 vers 14. En onthou, ons het nou al laasweek gesê, wat is die rede hiervoor? Wat is die regte verborgenheid, kan jy maar sê? En die antwoord is in Efesiërs 2 vers 7. Dis die hele rede hoekom ons gekoop is deur die bloed van Jesus. En daai gedeelte sê, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. Nou in gewone taal kan ons amper sê, die Here wou afshow
met hoe groot sy genade is en hoe ryk en diep sy liefde is. En ek is vandag verskriklik bly dat hy wou afshow, want hy doen dit vandag nog vir mense. Ons het niks om te bied daarvoor nie. Daar is regtig niks wat ons het of besit waarmee ons hom kan terugbetaal vir daardie prys wat hy op ons gespandeer het nie. En sonder wedergeboorte kan ons ook niks doen om vrede te stel nie. Want alles wat ons doen, heiliglik wat hom wel bly maak, is ingegee deur die Heilige Gees. Ons kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie, maar hy het ons gekoop en vir ons nuwe klere gegee. En dink net, wanneer hy ons kom haal, gaan hy weer 'n keer vir ons nuwe klere gee. Ons kry nie klere hele tyd. Kom ons lees vers 3. And I said unto her, Thou shalt abide for me many days, thou shalt not play the harlot, and thou shalt not be for another man, so will I also be for thee. Nou hierdie spel toewyding aan mekaar. Nou wil ek vir jou sê, as 'n sogenaamde kerk 'n man op die kansel het wat die goddelikheid van Jesus ontken en ontken dat Jesus vir sondaars gesterf het, dan is dit nie 'n kerk nie, dis 'n bordeel. So dit is dan nie 'n kerk nie, dit is 'n hoerhuis. Want daardie pastoor maak dat mense afgode aanbid. Kerke wat mense se ore met veertjies streel en sonde tussen hulle toelaat, omdat ons inclusief moet wees en Kersfees vier soos die heidene en Halloween, dis 'n bordeel, dis 'n hoerhuis. En dis nie ek wat so sê nie, dis die woord van die Here wat so sê, Thou shalt not play the harlot. Ons lees vers 4. For the children of Israel shall abide many days without a king, and without a prince, and without a sacrifice, and without an image, and without an ephod, and without teraphim. Nou hierdie is die huidige toestand van Israel, en dit gaan al so aan vir die laaste 1900 jaar. Okay, nou hier sien ons in vers 4 dat hy sê, They shall abide many days. Nou let op, hier is nie 'n spesifieke getal van jare nie. Daar is nie 'n tyd wat hy aandui vir hoe lank dit gaan aanhou nie. Want reg deur die skrif, as jy mooi sal onthou, is daar spesifieke getalle. Byvoorbeeld, in die boek van Daniël praat hy van 470 jaar, of die Bybel praat van 7 jaar, of 70 jaar, ensovoorts, maar dit is hier glad nie die geval nie, en die slim mense sê, dit is oopgelos vir die kerkdispensasie, wat ook nie 'n aantal jare het nie, dit word nie genoem in die Bybel nie. En dis nogal snaaks, want daar was 3 keer vir Israel gesê, hulle sal uit die land geneem word en later weer terugkeer. Nou op ons volgende skyfie sien ons, hy sê, many days without a king and without a prince. Dit beteken hulle sal nie 'n koning hê nie, want die koning van die konings is heiliglik op sy vader se troon. En onthou, in die laaste tyd, in die millennium, gaan Jesus se troon op aarde wees. En die Israeliete het nie heiliglik 'n koning of 'n prins nie. En Hosea gaan baie te sê oor Jesus se terugkeer aarde toe. Hier praat hy van die Messias wat afgesny word, maar nie vir homself nie. En ons lees ook daarvan in Daniël 9 vers 26. Die volgende skyfie sê, without a sacrifice and without an image. Nou die oorspronklike teks daarso sê matstaba. Dit beteken pillar, a monument, personal memorial with an altar. So, met ander woorde, sonder 'n tempel.
In 90 jaar na Christus het die Council of Germany die Joodse geloof herdefinieer as 'n werksgebaseerde godsdiens. In ons volgende skyfie sê hy, without an ephod and without teraphim. Nou, ephod was deel van die skrif van die priesterskap gewees, en dit beteken hierso, hulle gaan nie 'n priester hê nie. Hulle gaan sonder priesterskap wees, en dis nog waar vandag. Israel het nie vandag 'n hoëpriester wat kan offers bring nie. Hulle is besig om ouetjies op te lei, en hulle gaan ene aanstel binnekort, en ons gaan sommer nou hierna kyk. Maar huidiglik is daar nie 'n behoorlike navolg van die Yom Kippur ordonnansie nie. 'n teraphim in die teks hierso is 'n token or idiom associated with inheritance. Nou dit verwys ook in die teks na klein goedertjies soos gelukbringertjies en daai tipe van ding. Nou in elk van die vorige kere was Israel presies gesê hoe lank hulle bandelingskap sou wees. En die eerste keer was Egipte, en dit het 430 jaar aangehou, en dit was vervul. Die tweede keer was Babylon, en dit was vir 70 jaar, en dit was ook vervul. Maar hierdie derde keer praat van die noordelike koninkryk, en hulle het nog nooit teruggekeer na die land toe nie, tot vandag toe nie. So hoe lank dink jy is many days? Daar's baie teorieë hier rondom, maar ek en jy is op die oomblik, omdat ons in die kerk dispensasie is, kan jy maar sê ons is in 'n interval, is 'n breekie tussen die 69ste week van Daniël en die 70ste week van Daniël. En jy kan bietjie meer daaroor gaan lees in Daniël 9 vanaf vers 26. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. Nou hierdie aksie gaan hervat word sodra die kerk met die wegraping van die aarde af verwyder word. Kom ons lees gou-gou Romeine 11 vers 25. For I would not, brethren, that ye be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in. Nou Israel is net blind, totdat die volheid van die heidene ingekom het. Want onthou, daar is nog net een heiden, of nog net 10 heidene. Daar is dalk nog net 'n handjievol mense, wat hulle harte vir Jesus moet gee, voordat die wegraping kan plaasvind. En dis hoekom dit vir jou en my so belangrik is, om soveel as moontlik mense van Jesus te vertel. Want dit mag dalk net daai laaste heiden wees wat ons nodig het, en dan is ons tjoef, weg. Nou dan, sodra dit gebeur het, gaan Israel se oorlosie weer begin tik. En onthou dat in die Ou Testament was die kerk naamloos en tydloos. Hulle het nie geweet van ons in die Ou Testament nie, want ons is hemelse inwoners wat heeltemal 'n ander funksie verrig as wat Israel doen. Nou Israel is tans sonder offergawes totdat die tempel herbou word. En selfs al bou hulle weer die tempel, sal die anti-kris waarvan Daniël 9 praat, gaan hy daardie offergawes laat ophou. Ek
ek dink dit was vandag wat ek geluister het na Amir Sarfati, wat hy gesê het, dis die antichrist wat gaan kom en dan vrede maak met Israel en al die nasies en so aan, en hy gaan dit actually commission en toelaat en hulle in staat stel om die tempel te kan bou. En dan gaan hy na 3,5 jaar, sê die Here, gaan hy self in daai tempel instap en hy gaan sê, sorry nie, maar ek is God en julle gaan my nou aanbid. Dit gaan vir hulle 'n verskriklike tyd wees. Kom ons gaan aan vers 5. Afterward shall the children of Israel return and seek the Lord their God and David their king, and shall fear the Lord and his goodness in the latter days. Nou Israel sal ook die heerskappy van die Davidiese ryk erken, wat hulle verwerp het in die dae van Jeroboam die eerste. En jy kan dit gaan lees in 1 Konings 12. Latter days hierso wys weer 'n keer daar is geen datum hierop nie. Nou daar's soveel sogenaamde hervormde skoolleere wat nog steeds vandag ontken dat daar 'n herbyeenkoms of 'n hersamekoms van Israel sal wees en 'n nasionale bekering in die laaste dae. Want hulle sê vandag nog dat omdat die Jode toe Jesus op aarde was hom verwerp het as Messias, het die Here vir Jesus vir die heidene gegee, maar God self het sy vrou vervang met Jesus se bruid. Dit maak mos nou nie sin nie. Maar dit is dwaalleer. En ek kan dit nie genoeg kere vir jou sê nie. Dis alles leuns uit die put van die hel. In die eerste verse van Romeine 11 sien ons duidelik dat God Israel nie verwerp het vir altyd. En Paulus lig daarin uit dat die fokus vir nou op die heidene is, maar hy wys ook op die Ou Testamentiese profeseë wat daar was, wat vertel van 'n tyd van toekomstige seëninge en, kan jy maar sê, bruikbaarheid van Israel. Ek dink kom ons lees dit gou. Romeine 11. I say then, hath God cast away his people? God forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. God hath not cast away his people which he foreknew. What ye not, dis soos weet jy nie, what the scripture saith of Elias, how he maketh intercession to God against Israel, saying, Lord, they have killed thy prophets, and digged down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men, who have not bowed the knee to the image of Baal. Even so then, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then it is no more of works, otherwise grace is no more grace. But if it to be of works, then it is no more of grace, otherwise work is no more work. What then? Israel had not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they could not see, and ears that they could not hear, unto this day. So die Vader is baie duidelik nie klaar met Israel nie. En onthou, Paulus het hiervan geskryf nadat Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die doodheid en opgevaar het hemel toe. En ek glo met my hele hart dat as God klaar was met Israel, op daardie oomblik sou Jesus dit self aangekondig het.
Dink daaroor. Hy was dan hier. Hy het dit dan self beleef dat hulle sê, nee, kruisig vir Jesus en ons soek vir Barnabas, kan nie onthou. Babbelas. Maar daar is net te veel geloftes wat vervul moet word. Ek het nou al 'n paar teachings geluister van mense wat sê, daar gaan nie 'n fisiese tempel wees in die laaste dae nie. En ons het nou al baie mense gehoor wat sê, nee, maar omdat die mense die tempel van die Heilige Gees is, beteken dit dat die anti-kris gaan op die trone van ons harte kom sit. En ek wil vir jou sê, dis jol, dis 'n potsnot. Daar is ander mense wat sê, daar is glad nie 'n tempel nodig nie, daar is slegs 'n altaar nodig. Maar dan wil ek hê, daai mense moet vir my verduidelik, hoekom het die Vader vir Johannes in Openbaring gesê, vat hierdie stokkie en gaan meet die tempel. As daar nie 'n letterlike tempel sou wees nie. Dan sou hy mos of net 'n altaar nodig was, dan sou hy vir hom gesê het, vat die stokkie en meet die altaar. Just doesn't make sense. Ek glo, die boek Openbaring is baie meer letterlik as wat dit geestelik is, want daar is baie idiome en baie beeldspraak daarin, maar as jy te veel daarvan begin vergeestelik, dan begin jy 'n gevaarlike paadjie stap. Want allegorie gee vir mense 'n lisensie om goeders uit hulle duime uit te suig. Dit gee vir hulle lisensie om te skep, te invent. Jy kan ongelukkig nie Openbaring verstaan as jy nie die res van die Bybel gaan lees nie. Want op sy eie gaan dit nie vir jou sin maak nie. En ek glo dit is deel van die seëning wat die Here sê jy sal kry as jy die boek Openbaring bestudeer en dit lees, is dat jy soveel meer kennis uit die res van die Bybel uit saamkry met jou studie. Want die beeldspraak wat in Openbaring voorkom, is in die res van die Bybel. So as jy daardie gedeeltes verstaan, dan gaan jy Openbaring makliker verstaan. Die deel van die rede laat mense hierdie boek so wil vergeestelik, is, dit maak naderhand dat 'n mens nie meer kan besluit wat eg is en wat in die geesteswêreld gaan gebeur nie. En daarom sê hulle, nee, maar ons is nou in die 1000 jaar en daar gaan nie 'n regte gebou wees nie, maar kom ons lees gou wat sê 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 4. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, and that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. En kom ons kyk wat sê Jesus self in Matteus 24 vers 15. When you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Then there will be great tribulation. Nou in albei hierdie skrifgedeeltes is die tempel 'n letterlike plek. En Jesus en Paulus praat nie in hierdie gedeeltes van ons liggame nie. Dit is 'n gebou van bakstene en sement. Die woord vir tempel in hierdie gedeeltes in Grieks is naos. En dit beteken place of worship consisting of an edifice for the worship of a deity, an edifice devoted to special and exalted purposes, house of worship, and place of worship for a Jewish congregation. Dis 'n letterlike gebou.
tensy daar 'n klomp Jode binne in jou lyf kom kerk hou. Maar ek twyfel sterk. Nou wil ek graag vir jou 'n paar uittreksels lees wat ek bymekaar vir jou gemaak het aangaande die tempel, en ek dink jy gaan sien dis verskriklik interessant. The Jewish Voice het gesê, since 1987, when the temple movement began preparations for the rebuilding of the third temple, efforts to see this become a reality in the 21st century have been slowly progressing. While modern Israel and a large percentage of the Jewish people throughout the diaspora are secular, Orthodox Jews do not believe these people will play a role in the rebuilding of the temple, since it is a spiritual work. It is Orthodox Jews who revived the Sanhedrin, the religious body that supervised the legal issues related to the temple, and who intend to see it rebuilt in a proper way. The importance to Orthodox Jews of rebuilding the temple lies in its role in the redemption of the world, which they believe can only take place once the temple is rebuilt. Gershon Solomon is the director of the Temple Mount Faithful, an organization that has been trying to prepare Israeli society to accept and promote the rebuilding of the temple through demonstrations at the temple site, the construction of a cornerstone for the third temple, and the making of various temple-related utensils. Solomon has said, building the third temple is an act which must be done to complete the redemption of the people of the Bible in the land of the Bible. I cannot imagine an Israeli state or Israeli life in this country without the Temple Mount in the center of this life. However, many religious Jews do not support this idea because they have adopted a diaspora mentality and a spiritualized way of thinking, which sets aside hope in a literal fulfillment of the biblical prophecies regarding a future temple. For them, the present political situation on the Temple Mount with Muslims controlling the site is acceptable. Jewish leaders in the temple movement believe the Jewish people are not living on the spiritual level God intended because of the absence of the Shekinah or divine presence from the world. Rabbi Chaim Richman, director of the Temple Institute, which has produced all the ritual vessels necessary for the function of the temple and works to train priests for this future work, says there is a connection between the new for a new level of spiritual attainment and the rebuilding of the temple. The Shekinah is brought about only through the temple. In terms of our mission as a people, we cannot in any way reach our spiritual status without the temple. For Orthodox Jews committed to re-establishing the temple, both the present problems of the world and the problems faced by the Jewish people will be solved only by rebuilding. Concerning the preparations for the temple service, the Sanhedrin has taken steps necessary for reinstating future temple service. One project of the group has been the planting of the biblical temple forest, which will serve the agricultural needs of the third temple. Rabbi Hillel Weiss, spokesman for the Sanhedrin, explained that the temple provided a link between the land and the divine. When people think about sacrifices, they think about animals and blood, but most were from plants grown around Israel. Rabbi Richman, also a member of the Sanhedrin, has been heading a project to restore the sacred red heifer to Israel. According to Numbers 19, the ashes of the red heifer mixed with water are a necessary element for purifying Jews to enable them to do service in the temple.
During the time of the first and the second temples, a span of approximately 1,000 years, only 9 red heifers were used in preparing the waters used to purify Jews. According to Jewish tradition, the 10th one will be used by the Messiah. Richmond and other rabbis of the Temple Institute are providing halakhic supervision and guidance in partnership with an Israeli cattleman who is an expert in the science of animal husbandry. He is utilizing the technique of implanting the frozen embryos of the red Angus cattle, which originally come from North America, to Israeli domestic cattle. A red heifer cannot be transported to Israel for use in the red heifer ceremony because the animal cannot ever have worn a yoke and must be born in the land of Israel. The project is the culmination of years of research at the Temple Institute that fuses ancient religious texts and modern science. The Sanhedrin and the Temple movement also hold reenactments of temple ceremonies for the training of those who are from the priestly class known as Kohanim. This training involves special schooling on the duties of the priests, the use of ritual vessels created for use in the third temple, and practice on a newly constructed altar of burnt offering. This altar is unique because it was designed to be disassembled and quickly reassembled in its proper permanent location. Because the people of Israel are required to build an altar exclusively on the site of the original altar on Mount Moriah, the Temple Mount. When the time is right, it will be reassembled on the mount in the temple, enabling the sacrificial sacrifice to be resumed without delay. Another recent rediscovery of the Temple Institute has been the revival of the science of producing biblical crimson. This dye was used in the garments of the high priest, the parashah, the massive curtain that separated the Holy of Holies from the holy place in the temple, and was an ingredient used in the mixture combined with ashes of the red heifer. Professor Zohar Amar of Bar Ilan University discovered that the eggs of the Tulat Shani, or crimson worm, found in modern Israel would produce the crimson dye. Nou dit klink glad nie vir my asof daar nie 'n letterlike tempel gaan staan nie. Dit wil vir my lyk asof hulle planne maak nou al vir 'n lang tyd om 'n gebou van klip en sement daar te sit. Daai anti-Christ gaan nie in my hart sit nie. Ek gaan in daai tempel sit. Voorbereidings vir die derde tempel het al dekades gelede reeds begin. Hierso sien ons copper vessels for the third temple. On the left is the above, a three-tiered stand used for roasting the omer on Passover. The middle tier contains coal for roasting the barley. On the far right, the back is the copper vessel used in preparing the meal offering. This 24-carat golden menorah was recreated by the Temple Institute and is ready for use in the third temple. For Kohanim, dis nou priesters, walk beside a small modular altar in the Temple Institute that can be disassembled and placed within the third temple. 2 Kohanim carry ceramic vessels filled with pure olive oil that will be stored for use in the third temple. On the ramp of the altar is the 3-pronged fork for placing the offerings on the fire atop of the altar.
The copper vessel will be used to remove the previous day's ashes. A Cohen holds a silver mizrach, which is used to collect the blood from the sacrifice. After collecting the blood, the priest then spills it onto the corner of the altar. Rather than wait for one to appear randomly in a flock somewhere on earth, the Temple Institute has begun a special red heifer breeding program that includes the implanting of frozen red Angus embryos into domestic Israeli cattle. A crowdfunding campaign is underway to help fund it. To date, approximately $31,000 has been raised for this effort. Nou, as jy teruggaan in die Ou Testament en jy gaan lees oor hierdie red heifer wat hulle moet gebruik vir sy as, om die priesters te kan reinig en heilig voordat hulle in die allerheiligste kan ingaan, sal jy lees, daar mag nie enige flaws, enige tekortkominge wees aan hierdie bees nie. En ek dink wat het hulle gesê, is dit meer as 2 wit haartjies. Daar mag byvoorbeeld nie meer as 2 wit haartjies op sy lyf wees nie. Al sy haartjies moet rooi wees. So, elke keer wanneer daar een van hierdie beeste gebore is, dan wag hulle tot hy 1 jaar oud is. En dan gaan hulle letterlik met 'n vergrootglas oor hierdie bees of koe om te tel hoeveel wit haartjies hulle kan sien. En dis hoe ernstig hulle hieroor is. Kom ons kyk ons volgende skyfie. Daar is nog 'n prentjie van die instrumente wat hulle gaan gebruik in die tempel. Jy sien die silwer trompette presies, die harpe, die liere, die ramshorings, alles wat hulle gehad het in die Bybelse tyd vir die tempel. Hulle het dit reeds gemaak, gereed om te gebruik. Volgende ene, water and wine libation cups. 2 silver cups were fixed on the top southwest corner of the altar, one for water libation and the other for the wine. While the wine libation was to be poured every day, the water was poured only on Sukkot, or the Feast of Tabernacles. These are no mere models or replicas. They have been created for use in the third temple, which could possibly be constructed within our lifetime. Every dazzling piece in the Institute's collection is made of pure gold, silver, copper, and other authentic materials. Volgende prentjie sien ons priestly garments and the incense altar, which is made of wood and overlaid with pure gold. Sien daai rokkietjie daar aan die linkerkant is wat Aaron gedra het as hoëpriester in die woestyn. Aan die regterkant, the silver vessel for the wine libation ceremony. Wine was poured out twice daily, once in the morning and once in the evening during the daily service. Daar aan die linkerkant sien ons die lier, the lyre or kinnor, is frequently mentioned in the book of Psalms. The tall jug contains enough menorah oil for all 7 lamps. The oil is poured into the smaller gold jug on the bottom left that is used to replenish the individual lamps. The bowl with the tongs and brush is for cleaning the menorah. Hier aan die linkerkant sien ons the table of the showbread stood on the northern side of the sanctuary. It is made of wood overlain with gold. Dis die mooiste ou goedertjies. Aan die regterkant, the incense chalice left and the shovel on the right for bringing coals from the outer altar to the golden incense altar. Daarso sien ons
This particular model of the Holy Temple is on display near the Temple Mount. En kyk 'n bietjie mooi hoe lyk hy daar so aan die binnekant. Want ek is doodseker dat hulle blueprints is presies vir hierdie tempel om daar te staan. En ek sê vandag weer vir jou, dis nie meer baie lank nie, dan gaan ons daai tempel sien staan. Of ons gaan dalk hom glad nie sien staan, ek en jy nie, want as dit wel so gebeur dat die antichrist die een is wat dit so bewerkstellig, dat hulle die bou van die tempel kan van stapel stuur, dan gaan dit beteken ons gaan hom nie sien nie. Ons gaan nie die tempel sien, ons gaan miskien uit die hemel uit kan afkyk. Maar al hierdie goeders, as jy dit so kyk, is eintlik verskriklik hartseer. Want hulle maak al hierdie mooi goedertjies met soveel opregtheid, want hulle wil verskriklik graag die Here aanbid, soos wat hulle het in die verlede. Want onthou, omdat hulle Jesus verwerp het as Messias, glo hulle dat die Messias nog moet kom. So alhoewel hulle verkeerd is hulle opreg verkeerd. Ek dink, dit gaan vir hulle die grootste skok op aarde wees, as hulle besef, ons het nou hierdie mooi tempel gebou, en ons het al hierdie nice goodies, en nou kan ons weer begin offerhandes bring vir die Here, vir ons sondes, en dan loop die antichrist in en sê, ek is die Here, ek is God, aanbid my. Ek dink van daai stokou rabbies gaan net daar doodgaan aan beroertes. Ek dink ek sou, dis nogal woes, en dis verskriklike hartseer tye wat vir hulle voorlê. Nou het ek vir jou 2 kort video's afgetrek, wat ek gedink het is nogal baie insiggewend, en ek dink kom ons loer gou eers na hulle voordat ons aangaan. On June 7, 1967, Israeli Brigade Commander Motegor made an announcement the Jews had waited to hear for some 2,000 years. Retaking this ground was important for a number of reasons. For one, it's where King Solomon built the first Jewish temple. After the Babylonians destroyed it, Zerubbabel laid the foundation stone for a second temple that was later expanded by King Herod. It fell at the hands of the Romans in 70 AD. When Commander Gore declared that the Temple Mount was back in Jewish hands, it rekindled hope for a long-awaited Third Temple. The Six-Day War was a miracle of biblical proportions, and was a cataclysmic opening of a new era for Israel and for the whole world. Rabbi Chaim Richman of the Temple Institute is dedicated to rebuilding the Jewish temple. He sees the time since the Six-Day War as a prophetic shift. It would be hard, I think, not to see what's happened in the past 50 years as a tremendous jumpstart, a tremendous fast forward. It's more than prophetic. It's like a kiss from heaven, you know, it's like a divine kiss. It's an intimate brush with the reality of God's compassion and love, and He keeps His promises. The Institute shares a key connection to the battle for Jerusalem. Its founder, Rabbi Yisrael Ariel, served with the 55th Paratrooper Brigade that captured the Temple Mount. After the victory, a Jordanian guide gave them a remarkable tour. His job was to carry the company machine gun. There's a very beautiful photograph of that. He actually, the first night of the liberation of Jerusalem, he was given the task of guarding over the spot of the Dome of the Rock, which of course we believe is the Holy of Holies. The story, though, that he told us is that the soldiers were on the Temple Mount, and it was just like the first hour or so. And they were approached by a Jordanian fellow in Western dress who explained that he was the official tour guide for the Jordanian parliament, and he offered to take the soldiers and show them the sights on the Temple Mount. And he takes the soldiers, you know, the rabbi there, and he says, well, this is exactly where the sanctuary stood
This is where the altar stood, and then this is where the menorah stood. It tells him all these things about the history of the Holy Temple. Finally, the rabbi asked him, why are you telling us all this? And he said, well, we have a tradition from our fathers, they from their fathers, that one day the Jews would wage a war and conquer this mountain and rebuild the Holy Temple. And I assume that you're starting tomorrow. And I want this to be my part in helping you. What was their reaction to that story? Well, gosh, I guess they were pretty surprised, but the bottom line is, in hindsight, it doesn't look like we were ready. 50 years later, that's changed, with the Temple Institute preparing blueprints and gathering official temple elements, such as the priestly garments. Richmond is also dispelling myths about the temple on today's digital loudspeaker, YouTube. Let's start at the beginning. What was the Holy Temple really all about? All of this means talk of rebuilding the temple is no longer considered a fringe idea. Today, there is a lobby in the Knesset of how many members of Knesset that are constantly speaking about Jewish rights to pray on the Temple Mount. There are members of Knesset that actually talk about the rebuilding of the Holy Temple. Do you understand that 20 years ago, these people wouldn't have been given a moment on prime time television in Israel to say these things? They would have been laughed out. So a few years ago, this was considered fringe? Zealots, lunatics, peculiar. Today it's mainstream. One of those members is Yehuda Glick. 10 years ago, there was not a single member of Knesset who ascended Temple Mount. Today, we have 20 of the Knesset members who are interested in ascending Temple Mount, praying on the Temple Mount, and are part in the battle for the redemption of the Temple Mount and for bringing the Temple Mount back into the center of the next step in the redemption process. Richmond sees the temple through the eyes of the prophet Isaiah, who wrote 3,000 years ago that God's house would be a house of prayer for all nations. It means basically that there's a God in the world and that the best is yet to come, and that we are so connected to Him and to each other and to that purpose and to all humanity. And it's just a wonderful privilege to be here with you today, to be looking out over Jerusalem and to realize that we're living in probably the most important time in history. If you believe in the God of Israel and you see His hand on His people and you understand the tremendous changes that have gone on over the years, you see that the one who brought us this far isn't finished and will keep His promises. Jerusalem, eternal city of God. The very word is a symphony to the ear for all to whom the Bible is precious. And at the heart of Jerusalem lies its secret, the Holy Temple on Mount Moriah, place of the Shekhinah, the divine presence, called by Isaiah the house of prayer for all nations. For 2,000 years, the Jewish people have prayed to return to the land of Israel, to Jerusalem, and to rebuild the Holy Temple. Today, we have returned. The city of Jerusalem is built up, a thriving, vibrant city. But what of Jerusalem's secret? What of the dream? For over 2 decades, the Temple Institute has been recreating the biblically appointed vessels to be used in the Holy Temple in preparation for its rebuilding. Tens of sacred vessels have been completed. These vessels and priestly garments, on exhibit in the Temple Institute's Treasures of the Holy Temple exhibition in Jerusalem's Old City, are not copies or replicas, but are actually fit to be used according to strict biblical standards in the new Holy Temple. Original source materials such as gold, silver, and copper, and the original sizes and measurements are used exclusively. Each year, 100,000 visitors come to see, learn about, and experience the promise of the Holy Temple. A visit to the Temple Institute is the highlight of a trip to Israel, for in the presence of these vessels, one can feel that the time of the redemption is indeed drawing close. The golden menorah, the golden table of the showbread, the incense altar, and tens of other sacred vessels have been painstakingly and precisely recreated. Silver trumpets, Levitical harps, and lyres are ready to be heard once again in the streets of Jerusalem. The priestly garments, including the uniform of the high priest, the ephod, the breastplate, and the golden crown, the result of years of intense research and the efforts of Israel's finest artists and craftsmen, are on display for all to see. The Temple Institute provides specially trained guides who explain the history of the Holy Temple, the nature of the divine service, and the significance of the Holy Temple for all mankind.
Dit maak my sommer baie opgewonde en ek glo vir jou ook, want dit wys vir my, die Here se woord is waar en hy bedoel wat hy sê en hy sê wat hy bedoel. Ons kan net sy heilige naam prys hiervoor. Nou, ek het vir jou 'n skakel hieronder in die beskrywing van vanaand se video gesit, van 'n dokumentêr wat ook handel oor die tempel. So ek wil hê jy moet dit gerus as jy 'n kansie kry, gaan klik op daardie skakel sodat jy dit later kan kyk. Maar vir nou gaan ek jou groet tot volgende week en ons gaan beslis aangaan in die boek van Hosea. So ek wil vir jou sê, bly warm. Die winter is op ons. En soos altyd sê ek, as ek jou nie volgende Dinsdag aand om 8:00 hier op die lig sien nie, gaan ek jou baie beslis in die lig sien as Jesus ons kom haal voortaan. Kom ons bid gou saam. Hemelse Vader, ons harte juig vanaand, want ons weet dit is nie meer lank voordat Jesus sy bruid kom haal nie. As ons so kyk na die tempelverwikkelinge en al die dinge en planne wat hulle het, kan ons as die bruid van Jesus net opgewonde wees, want ons kan sien, die tyd is vreeslik naby. Gaan asseblief saam met elke een van ons hierdie week en hou asseblief u hand en u vlerk bo oor ons. Ons dank u so baie vir u goedheid en dat u nie 'n mens is wat sal lieg nie. U woord is waar en u woord is ja en amen. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Lam van God. Amen.